Jesus كنتو بحيلو متاودي سبيرو متاود يا زلاي سبيرو تنسيو غيوس تنسيو وطاش نفو تنسيو هنا زلاي أرعيدو نموغ سبيرو تنسيو بسم أبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ أمين وغزي أبير أملاخنا سلد فتركانا ناب كرسنا سلد صوعخانا ببعينتو قهدون سورن ردية سلد هاوكانا بزا ليت زيا حليخان كساب اوان زيا سلد زبصحخانا نمسكنك لنا وقويتا بزا محلت زيا خحزنكا خابز خيل كل حليخا بتعبي حياونتك محرتك نعخا بزحقو صبو قبر تراي كمن ركب تقبرنا منتي ناي فقر ودخا مدحنينا يسوس كريستوس رفات نايتا دودخا دنقل مريم صلوتن ناي حلوتنا خلو ملاأختي أمالدنتن سقا زلبسي زلعلم وقالكا زمهرنا صلوتنا دقمنا نبخا نقرب لنا أبونا في سماي تنبر سنكاي مسجن من قصقا تنسى فقاتك في سماي كم زخني كم ون أمدريخون مقبعلتنا لو ما هبنا زبدلنا كا قربللنا نحنا ون زبدلنا يقرا خمن نبل أفتنا يتأتونا نكاكفاد حننا كمي منقستن حيلن كبرن نزل عالم ناتكاي أمين سلام نعاخي وماريام تسقاد ملأكي زي أبيهر مساخيو نكابانسي استبارك أخي نايكر سخفر يسوس كأ استبارخيو وقدست ماريام أدى أملاخ لمنلنا نعانان نهاتان نحجن بجيزي موتنان انكاب وانجيل يوحنس معراف عيسرا كاب عصر توتشحاتي سقاف فتصاميم بتا قداميتي معالتي صمون مدري مسمسيه اتوم دك مزامرتو نتوم ايهوس لزفره معصو تشجيرو نبريم يسوس كافتا تأكيبو ملات نبرو أما أخلوم دويلو دما سلام نعخاتكم يخون بلوم زي مسولوم كا أداون قدنون أرأيوم اتوم دك مزامرتو ون نقويتا مسرأيو تحقوسوم شعو يسوس كم بحدي سلام نعخاتكم يخون كم تابو نعايز لأخني أنا ونكم أولي أخوكم هالخبلوم زي إلو أفبل اللمو منفس قدوس تقبلوا حتياتهم نزي حدكم لهم كحدق لهم نزي حدكم لهم قنا أي كحدق لهم يبلهم حدا خافتهم عسر تقلته اتمانتا زبهال توماس قنا يسوس كمتصو خلو مسعاتهم أي نبرن اتون قالوا دك مزامر تخاها نقويتا رئينا يوبلوهم توماس قنا أسرتي شنكارا بداون تزي رأخو أصابعي دما أبتز تشنكرون تزي اتخو أبقد نون إيدين تزي اتخو ساي أمنن يبلوم دحري شمون تمعال تخااتهم دك مزامرتو كم بحديش هاوشت بيت نبرون تماسون مسعاتهم نبري محاصو تشجير خلو إيسوس متى أما أخلوم دهويلوهن سلام نعاخاتكم يخون بلوم دحر زخاء نتوماس أتصابعخا نابزي أمتي نأداوي ون رأي إتكا نابزي أمتي أمو نابقودنا يأتوهم أماني إمبر زي أماني أيتخون بلوم توماس كا مليسو قويتاي أملاخين بلوم يسوس كا سلزر أخاني إخاز أمنكا توم كي رأيو زأمنو بوصعان إيوم بلوم
خبركم أحواتن أحاتن مستيرة يا منفس مستير ويكا فاسيقا تنسعي إنا زلنا مستيرة فاسيقا بقار كلتا قصتا اللوم حدا خرستوس بموتو كاب حاتيات حرا زوصعنا بتحدى دما نايتي حداس هيوات من قديز خفتلنا إيوم ድሕሪ 8 መዓልቲ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ ኣብ ውሽጢ ቤት እንከለዉ ኢየሱስ ኣብ ማእኸሎም ተረኺቡ ሰላም ንሓኻትኩም ይኹን ይብሎም። ሃዋርያት ብፍርህን ጓህን ተኣኪቦም እንከለዉ ኣብ መንጎኦም ተረኺቡ እዚ ሰላምታ እዚ ብስራት እዚ ይህቦም። ምክንያቱ ኣብ ፍርሂ ኣብ ጥርጥርን ወዲቖምሉ ኣብ ዝነበሩ ግዜ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መንጎኦም ይርከብ ከጸናንዖም ነቲ ስጋብ መጨረሻ ዓለም ኣነ ምሳኻትኩም ኣለኹ ዝበሎ ቃል ክትግበር ንሪኦም ክስቀል ክመውት ክቕበር ዝረኣይዎ ክርስቶስ ኣብዚ ግዜ እዚ ግና ኣብ መንጎኦም ሕያው ኮይኑ ይርከብ ክርእይዎ ክትንክፍዎ ምስኡ ክበልዑን ክሰትዩን የፍቅድ ልቋስ ንስሳቶም ከዓ መንፈስ ዝረኣዩ መሲልዎም ሰንበዱ ይብለና። ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን ንዓኻትኩም እልእኸኩም ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ እናበለ ንሃዋርያት ሓደ ተልእኾ ይህቦም ከምቲ ንሱ ሰብ ሰማያዊ ኣቦኡ ተላኢኹ ምእንቲ ድሕነትና ኣብዚ ምድሪ እዚ ቃል እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣምላክ ክፍጽም ዝተረኽበ ሃዋርያት እውን ነቲ ካብ ክርስቶስ ዝሰምዕዎን ዝረኣይዎን ኩሉ ንዓለም ክሰብኩ ክለኣኹ መንፈስ ቅዱስ ይህቦም። ኣብ ዕንፀይቲ ዝተሰቕለ ርጉም ይኹን ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና መርገም ብምዃን ካብ ሕጊ መርገም ኣድሓነና። እዚ ከዓ እቲ በረኸት ኣብርሃም ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ኣሕዛብ ምእንቲ ክወርድ ንሕና ከዓ ብእምነት ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክቅበል እዩ እናበለ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ 3:12-14 ጽሕፍ እቲ ዝተንስአ ክርስቶስ እምበኣር ካብ ሓጢኣትና ነፃ ብምግባር ነቲ ብሓጢኣቱ ተኣሲሩ ዝነበረ መንፈሳውነትና ብሞቱን ትንሳኤውን ነፃ ብምግባር ናብ ፍቕሪ ፀዋዓና ሓደሽቲ ፍጥረት ገበረና ንምስክርነት ብቑዓት ንኽንከውን እንደገና ብደሙን ትንሳኤኡን ወለደና። ደቂ ሰባት ግና ብዙሕ ግዜ ከምቶም ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ኤማውስ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ሃዋርያት ዘጋጠመ ነቲ ኣብ ጉዕዞና ተጸምቢሩ ዝነብር ዝመላለስ ክርስቶስ ክነለልዮ ኣይንኽእልን። እቲ ዝተንስአ ክርስቶስ ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ምሳና ክጓዓዝ ከሎ ክነለልዮ ኣዒንተና ተደፊኑ ይርከብ። ነቲ ምሳና ዝጓዓዝ ክርስቶስ ከይንሪኦ ከይነለልዮ ዝዕንቁፅና ብዙሓት ናይ ዓለም ነገራት ኣለውና። ክርስቶስ ነዞም ሃዋርያት እዚኣቶም በኣር ኣቶም ነቢያት ብዝተዛረብዎ ኩሉ ንምእማን ልቦም ዝደንጎየ ዓያሹ ክርስቶስ ነዚ ሓሳረ መከራ ዝኽቕበል እሞ ናብ ክብሪ ክኣቱ ናይ ግድን ደይኮነን ብዘይ ምእማኖምን ትሪ ልቦምን ከዓ ክዝልፎም ተረኽበ። ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። ኣብ ህይወትና ክርስቶስ ሰላም የምጽእ እቲ ንሕና እንጽበዮ እቲ ንዓና ጥራይ ዝርብሕ ሰላም ዘይኮነስ እቲ ሓቀኛ ሰላም ናይቲ ንሓቀኛ መሰረት ነባሪ ዝኾነ ሰላም እሱ ከዓ ዕርቂ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ዕርቂ ምስ ኣሕዋትና ይእውጅ ንጎይታ እምበር ርኢናዮም ይብሉ ሃዋርያት። ኣሰርቲ ሽንካር ኣብ ኣእዳወይ እንተዘይረኣኹ ኣጻብዐይ ድማ ኣብቲ ዝተሸንከሮ እንተዘይእተኹ ኣብ ጎድኒ እውን ኢደይ እንተዘይእተኹስ ኣይኣምንን እናበለ ነቲ ምስክርነት ናይ ኣሕዋቱ ክቕበሎ ኣይርከብን። ሎሚ ቶማስ ከም ትማሊ ንነብሲ ወከፍና ዝውክል ሰብ ወይ ሃዋርያ እዩ። ብፍላይ ነቶም ኣብዚ ዓለም እዚ ብፍልጠትን ሃብትን ክእለትን ዘረባን ክብርን እንኣምንን እንቐድምን ነቶም ኣብ ፍልጠትን ክእለትን
ዓለም እንኣምን ስለዚ ሎሚ ካብ ኩሉ እቲ ናይ ዓለም ነገራት ወፂና ኣብ ቃል ኣምላኽ ክንኣምን የድሊ። ቶማስ ንጎይታ ኣምላኸይ ስለ ዝረኣኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ እቶም ከይረኣዩ ዝኣመኑ ግና ብፁዓን እዮም ይብሎ። ምክንያቱ ስለ ዝረኣየ ጎይታይን ኣምላኸይን ክብሎ ተረኺቡ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እቶም ከይረኣዩ ብተስፋ ዝኣምኑ ግን ብፁዓን እዮም። ስለዚ ሎሚ ንዓና እውን ነዚ ሓቂ እዚ ክንቅበልን ክንኣምንን ንዕድም። ክርስቶስ ኣብ መስቀል ከም ዝሞተን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከም ዝተንስአን ክንኣምንን ክንምስክርን ክርስቶስ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ከም መድሕና ምስጢር ሓጎስናን ሰላምናን ክንቅበሎን ክንነግሮን። ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ጽሑፉ ኣብ ፍቕዲ 8 ከምዚ ይብል፣ ከይረኣኹምዎ ተፍቅርዎ፣ ሕጂ እውን ከይረኣኹምዎ ብኣኡ ተኣምኑ ኣለኹም። ነቲ ናይ እምነትኩም መደምደምታ ዝኾነ ዝተቐበልኩም ከዓ ብክንከር ዘይከኣል ክቡር ሓጎስ ትሕጎሱ ኣለኹም። ስለዚ ሎሚ ኣብ ርእሰይ ይጥዓመኒ ዘድሃበ ሰብኣዊ ዝኾነ እምነት ጥራይ ከይነድህብ ከም ኣመንቲ ብክርስቶስ ዝተረኽበት ጽድቂ ለቢስና ክንከይድ እንከለና ንገዛእ ርእስና ይኮንናን ነብር። እንታይ ደኣ ቤት መቕደስ መንፈስ ቅዱስ ብምዃን ናብቲ መንፈስ ኣምላኽ ዝመርሓካ ነገራት እናፈጸምካ ንእግዚኣብሔር ክብሪ መሃብ እዩ። ኢየሱስ ድማ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዘይተጻሕፈ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቱ ገበረ። ግና ኸ ኢየሱስ ንስቲ ክርስቶስ ወዲ ኣምላክ ከም ዝኾነ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩም ብስሙ ህይወት ምእንቲ ክትረቡ እዩ እዚ ዝተጻሕፈ ይብል። የሓደ ሰብነት ኣካል ኮይንኩም ንሰላም ተጸዊዕኹም እሞ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ይንገስ እናበለ ጳውሎስ ኣብ ቆላስያስ 3:15 ይጽሕፍ። ንሰላም ክንቅበል እምበኣር እቲ ሓቀኛ ብእግዚኣብሔር ዝነግረና ፀዋዕታ እዩ። ኣብ ሰላም ምንባር እቲ ኣድላይን ባህርን ክርስትያናዊ ፀዋዕታና እዩ። ክርስቶስ ጎይታ ብጽኑዕ ንሰላም ክንነብሮ ንሰላም ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ብልብና ክንቅበል ይፅውዓና። እቲ ቀዳማይ ሓላፍነት ናይ ሓደ ክርስትያን ሙሉእ ምዃን ወይ ንኹሉ ፍታሕ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብህይወትና ነቲ ክርስቶስና ክንክእል ንሕሹኽ ቅዱስ ሰሚዕና ክንክል እዚ እግዚኣብሔር ካብ ነፍሲ ወከፍና ዝጽበዮ ዝደልዮ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕጂ እውን ተጠራጠርቲ ዘይኮነ ብተስፋ ቃል ኣምላኽ ኣሚንና ምእንቲ ድሕነትናን ድሕነት ኣሕዋትናን ክንሰርዕ ልባትና ንሕሹኽታ መንፈስ ቅዱስ ንሰላም ክርስቶስ ክፉት ክኸውን ንኽነምልኾ ዝፈጠረና እግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን። ኣዴናን መድሓኒትናን ዝኾነ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ምስጋና ይኹን። ዕፀ ድሕነትናን ሓይልናን ፀግዕናን ዝኾነ መስቀል ክርስቶስ ምስጋና ይኹን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ንግሆ ጸሎትና ከም ሕያው መስዋዕቲ ተቐበለልና። ኣብ ኩሉ ጉዕዘናን ስራሕናን ኣሰንየና። ሰናይ ዝኾነ ተግባራት እናፈጸምና ከም እንውዕል ግበረና። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ግበረልና። ኣማልድነት እነና ቅድስት ድንግል ማርያም ኩሎም ቅዱሳን ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ነገር ኢየሱስ ሓቅን ህይወትን እዩ ሰይጣን ሞትን ሓስን እዩ ኦሞታ ቤላ ኦሲኦላ ቤሎ ብልሕኻ መድሐና ተንስዩ ሸኒፉካ ንሞታ ሸኒፉ ብርኪና ፀላይ ኣርዒዱ ሰቢሩ
ناتي كم على أوزي ونايل نبل تعكوس أنا عاود كوينو مودة أنا عاود كوينو تنتيو يسوس تنتيو وتجنفو تنتيو ميغاري عريدو موتبيو تنتيو تنتيو عودتي بدي فانيكانا كرسانا عما سرت سيئو الحارة زوت عنا ساريني وقتن أنا يئيننا حبيب موانو فغرو قلبيتنا تنسايني أنا يئيننا حبيب موانو فغرو